एआई नॉलेज गुरुकुल को समस्तन को स्वागत। आज आमे भारतर जीवन रेखा माने एहार विशाल आउ जटिल नदी प्रणाली विषय एक गभीर आलोचना करने को जाउछु। नमस्कार। आमे चेष्टा करिबा भारतीय उपमहादेश रे पानी द्वारा जो कहानी लेखा हेछि ताकू बुझिबाकू। हाँ, आ विशेष करी से दुईटी अलगा प्रणाली रो कहानी एकदम हिमालय रु बाहरुथिबा नदी गुड़िक सेमाने उपद्वीपीय नदी मानक ठारू एते भिन्न काहीके? तेबे आमे सेमानकर उत्पत्ति, सेमानकर यात्रा आउ तांकर प्रकृत चरित्र को देखिबा। गोटिए जुबा आउ शक्तिशाली आउ अन्यटी माने प्राचीन आउ स्थिर। बहुत बढ़िया। तेबे चलंतु एकदम मूलरू आरंभ करिबा। जेतेबेले आमे ड्रेनेज बा जल निष्कासन एमती शब्द सुनु एहार प्रकृत अर्थ कौन? देखंतु जल निष्कासन माने होची गोटे सुपरिभाषित चैनल दे पानीर प्रवाह, जेमिति कि नदी। हाँ, जेमिति नदी। आउ जेतेबेले एमिति अनेक चैनल रो गोटे नेटवर्क तैयारी हुए ताकू आमे जल निष्कासन प्रणाली बा ड्रेनेज सिस्टम कहू। अच्छा, माने भूमि रो गोटे रक्त संचालन प्रणाली भली। एकदम ठीक। आउ दुईटी शब्द अछि कैचमेंट एरिया आउ वाटरशेड। ए दुईटा भितर कोन फरक? गोटे नदी गोटे निर्दिष्ट अंचल पानी संग्रह करे, सही अंचल को ही तार जल संग्रहण अंचल बा कैचमेंट एरिया कुहा जाए। बुझली। आउ जो सीमा रेखा गोटे नदी बेसिन को अन्य ठारू अलगा करे ताकू कुहा जाए जल विभाजिका बा वाटरशेड। ओके। साधारणतः बड़ नदीर कैचमेंट को नदी बेसिन कुहा जाए, आउ छोट नदी किंबा नाଳ पई वाटरशेड शब्द व्यवहार हुए। हाँ, सरल भाषा रे कहिले बेसिन बड़ आउ वाटरशेड छोट। बहुत स्पष्ट भाव रे बुझा पड़ी गला। तेबे भारतर एते सारा नदी को आमे केमिति वर्गीकरण करि परिबा? मुख्यतः दुईटी आधार रे। प्रथमटी हेला समुद्र रे जल निष्कासन आधार रे। माने को नदी को समुद्र रे मिसुची? हाँ, प्राय 77% पानी जो थिरे गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी भली नदी अछंती से माने जाई बंगोपसागर रे मिसंती। आउ बाकी 23%? बाकी 23% जेमति कि सिंधु, नर्मदा, तापी एमाने सबु अरब सागर को जानती। अच्छा, आउ द्वितीय आधारटी कोन? द्वितीयटी होची सबुठार गुरुत्वपूर्ण। यह हेउची उत्पत्ति आधार रे वर्गीकरण। ओ, एठी से दुईटी चरित्र आसीबे। एकदम, हिमालय नदी प्रणाली आउ उपद्वीपीय नदी प्रणाली। प्रकृत कहानी एइठुरी आरंभ हुए। तेबे हिमालय रु ही आरंभ करिबा? एही नदी गुड़िकर विशेषता कोन? एमाने एते शक्तिशाली काहीकि? कारण एगुड़ी को हेउछंती चिरस्रोता। चिरस्रोता माने वर्ष सारा पानी थाए। हाँ, वर्ष सारा एथिरे जल प्रवाहित हुए कारण एमान को पाखरे दुईटी उत्स अछि। गोटिए हेला हिमबाहरु तरळुथिबा बरफ, आउ द्वितीयटी निश्चय मौसमी वर्षा। एक्जाक्टली। तेणु ए दुईटीर मिश्रण रे एमाने केबे सुखंती नाही। आउ भौगोलिक दृष्टिरु एमाने निजर युवा अवस्था रे अछंती बोली कहा जाय। एहार माने कोन? एहार माने हेउची सेमाने एबे भी बहुत सक्रिय। हिमालय निजे गोटे जुब पर्वत, तेणु एठू बाहर थिबा नदी भी जुब। सेमाने तीक्ष्ण ढालुरे द्रुत गति रे बहुत शक्ति नहीं प्रवाहित हुअंती। सेठी पई सेमाने पहाड़ काटंती। हाँ, आउ गभीर बी आकृतिर उपत्यका आउ विशाल गंड जहाकू गर्स कहंती से सब तैयारी करंती। आउ एही प्रक्रिया रे प्रचुर परिमाणर पटुमाटी संगे नहीं आसंती। ओहो, तेबे एही पटुमाटी ही समस्यार कारण। एहिथिपाई समाने निजर गतिपथ बदलांती नुहे कि जेमिति कोसी नदी? एकदम ठीक पॉइंट, जहाकू बिहार रो दुख कुहा जाए। हाँ, देखंतु कोन हुए जेतेबेले सेमाने पहाड़रू समतल भूमि रे प्रवेश करंती सेमानंकर गति हठात कमी जाए। अच्छा, फलरे सेमाने आनिथिबा सही विपुल पटुमाटी को आउ बोही नहीं पारंती नाही, सेहीटा सेमानंक निज रास्ता रे जमा हुए। माने निज रास्ता निजे बंद करि दियंती। हाँ, आउ जेतेबेले रास्ता बंद होई जाए पानी गोटे नुआ रास्ता खोजे। एइथिपाई बन्या हुए आउ समतल भूमि रे सेमाने साप भली एकाबेंका गति करंती जहाको मियांडर कहा जाए। आउ अश्वखोराकृति हद मध्य सृष्टि करंती। हाँ, सेही मियांडर रु ही सेगुडी को तयारी हुए। एमानक उत्पत्तिर कहानी भी बहुत मजादार। मु गोटे विशाल नदी इंडो ब्रह्मा विषय पढ़िथिली। हाँ, यह एक वैज्ञानिक तथ्य। भूविज्ञानी माने विश्वास करंती जे लक्ष लक्ष वर्ष पूर्व रे शिवालिक बा इंडो ब्रह्मा नामक एक महानदी थिला। कोठु को पर्यंत? यह आसाम रु पंजाब पर्यंत हिमालयर पाददेश देई प्रवाहित होतला। बा, तिबे एही गोटिए नदीरु तीनी तीनीटा प्रणाली केमती तयारी हैला? यह पछरे एक बड़ भूतात्विक घटना अछि। परवर्ती समय रे पोतुआर मालभूमिर उत्थान हैला। अच्छा, आउ एही उत्थान
ସେହି ମହାନଦୀର ରାସ୍ତାରେ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବନ୍ଧ ଭଳି କାମ କଲା ଆଉ ନଦୀର ପ୍ରବାହକୁ 3 ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଲା। ଆଉ ସେଇ 3 ଭାଗ ହେଲେ ଆଜିର ସିନ୍ଧୁ, ଗଙ୍ଗା ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର। ଏକଦମ ଠିକ୍। ଏ ତିନୋଟି ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ କିଛି କହିବେ କି? ନିଶ୍ଚୟ। ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ତିବ୍ବତରେ ମାନସରୋବର ହ୍ରଦ ପାଖରୁ ବାହାରିଛି। ତିବ୍ବତରେ ଏହାର କିଛି ଅଲଗା ନାଁ ଅଛି କି? ହଁ, ସେଠାରେ ଏହାକୁ ସିଙ୍ଗି ଖାମ୍ବନ କୁହନ୍ତି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ସିଂହ ମୁଖ। ବା, ଆଉ ଗଙ୍ଗା? ଗଙ୍ଗା ତ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନ ରେଖା। ଏହା ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ହିମ ବାହାରୁ ଭାଗୀରଥୀ ନାମରେ ବାହାରେ। ଆଉ ଦେବପ୍ରୟାଗରେ ଅଳକାନନ୍ଦା ସହ ମିଶିବା ପରେ ଗଙ୍ଗା ନାମ ପାଇ। ଆଉ ତୃତୀୟଟି ହେଲା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର। ଏହା ମଧ୍ୟ ମାନସରୋବର ପାଖରୁ। ହଁ, ମାନସରୋବର ପାଖରେ ଥିବା ଚେମାୟୁଙ୍ଗଡୁଙ୍ଗ ହିମ ବାହାରୁ ତିବ୍ବତରେ ଏହାକୁ ସାମ୍ପୋ କୁହନ୍ତି। ସାମ୍ପୋ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଶୁଦ୍ଧକାରୀ। ଏକଦମ। ଆଉ ତାପରେ ଏହା ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଏକ ଗଭୀର ଗଣ୍ଡ ଭିତର ଦେଇ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତେବେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ସେହି ଜ୍ଞାନୀ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠଙ୍କ ପାଖକୁ, ମାନେ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ନଦୀ ପ୍ରଣାଳୀ। ସେମାନେ କେମିତି ଭିନ୍ନ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ହିମାଳୟ ନଦୀଠାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ପୁରୁଣା। ସେମାନେ ନିଜର ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ସେମାନେ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁ ଆଗରୁ ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରଶସ୍ତ, ଅଗଭୀର ଆଉ ସମତୁଲ ଉପତ୍ୟକା ବି ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ପାଣି, ସେମାନେ ତ ଚିରସ୍ରୋତା ନୁହନ୍ତି। ନା, ବିଲକୁଲ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଋତୁକାଳୀନ, କେବଳ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଅନେକ ନଦୀ ଶୁଖିଯାଏ, ଏଣ୍ଡର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି, ଅଧିକାଂଶ ନଦୀ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମାନେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆଡ଼କୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଅନ୍ତି। ହଁ, ଏହା ପଛରେ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଭୌଗୋଳିକ କାରଣ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ସମଗ୍ର ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ଭୂଖଣ୍ଡ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଟିକେ ଢାଳୁ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ସେହି ଢାଳୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛି। ଏକଦମ। ଏହି ନଦୀଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା, ପୂର୍ବ ପ୍ରବାହୀ ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରବାହୀ। ହଁ, ପୂର୍ବକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମହାନଦୀ ଗୋଦାବରୀ। ଗୋଦାବରୀକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗା ବି କୁହାଯାଏ। ହଁ, ତାପରେ କୃଷ୍ଣା, କାବେରୀ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ମୁହାଣରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ବା ଡେଲ୍ଟା ତିଆରି କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରବାହୀ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟତିକ୍ରମ, ନୁହେଁ କି? ହଁ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନର୍ମଦା ଆଉ ତାପି ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ। ଏମାନେ ନିଜେ ଉପତ୍ୟକା ତିଆରି ନ କରି ବରଂ ରିଫ୍ଟ ଉପତ୍ୟକା ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୁଅନ୍ତି। ରିଫ୍ଟ ଉପତ୍ୟକା ମାନେ 2ଟି ଭୂଖଣ୍ଡ ଭିତରେ ଥିବା ଫାଟ। ଏକଦମ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ବଦଳରେ ଏସ୍ଚୁଏରୀ ବା ନଦୀ ମୁହାଣ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଯିବା। ଯଦି ଆମେ ଉପରୁ ଦେଖିବା, ଏହି ନଦୀ ପ୍ରଣାଳୀ ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ନକ୍ସା ବା ପ୍ୟାଟର୍ନ ତିଆରି କରନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ଏହି ନକ୍ସା ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଭୂମିର ଢାଳୁ, ଶିଳାର ଗଠନ ବିଷୟରେ କହିଥାଏ। ଭାରତରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ପ୍ରକାରର ପ୍ୟାଟର୍ନ ଦେଖାଯାଏ। ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ କେଉଁଟା? ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ହେଉଛି ଡେଣ୍ଡ୍ରିଟିକ୍ ବା ବୃକ୍ଷାକୃତି। ଡେଣ୍ଡ୍ରିଟିକ୍ ନାଁରୁ ଲାଗୁଛି ଗଛ ଭଳି। ହଁ, ଏକଦମ। ଗୋଟେ ଗଛର ଡାଳ ପତ୍ର ପରି ଦେଖାଯାଏ। ଆମ ଉତ୍ତର ଭାରତର ସମତଳ ଭୂମିରେ ଯେମିତିକି ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି? ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ରେଡିଆଲ ବା କେନ୍ଦ୍ରା ପସାରି। ଏହା କେମିତି? କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ରୁ ନଦୀ ବାହାରି ଚାରିଆଡ଼କୁ ବୋହି ଯାଉଛି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଚକର ସ୍ପୋକ୍। ଓହୋ, ଯେମିତି ଅମରକଣ୍ଟକ ପର୍ବତମାଳାରୁ। ଏକଦମ ଠିକ୍ ଉଦାହରଣ। ସେଠାରୁ ନର୍ମଦା ଆଉ ସୋନ ଭଳି ନଦୀ ବାହାରି ଅଲଗା ଅଲଗା ଦିଗକୁ ଯାଆନ୍ତି। ବୁଝିଲି। ତାପରେ ଆସେ ଟ୍ରିଲିସ୍ ବା ଜାଲି ସଦୃଶ। ହଁ, ଯେଉଁଠି କଠିନ ଆଉ ନରମ ଶିଳାର ସ୍ତର ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଥାଏ, ସେଠି ଏହି ପ୍ୟାଟର୍ନ ଦେଖାଯାଏ। ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଯାଆନ୍ତି। ହଁ, ଆଉ ଛୋଟ ଉପନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ସହ ପ୍ରାୟ ସମକୋଣରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଫଳରେ ଏକ ଜାଲି ଭଳି ନକ୍ସା ଦିଶେ। ଆଉ ଶେଷରେ ସେଣ୍ଟ୍ରିପେଟାଲ ବା କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ। ଏଟା ହେଉଛି ରେଡିଆଲର ଠିକ୍ ଓଲଟା। ମାନେ ସବୁ ନଦୀ ବାହାରୁ ଆସି ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମିଶନ୍ତି। ହଁ, ଯେମିତି ସବୁ ଦିଗରୁ ନଦୀ ଆସି ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହ୍ରଦ ବା ନିମ୍ନଭୂମିରେ ନିଜର ପାଣି ଛାଡ଼ନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସବୁ ଆଲୋଚନାରୁ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ, ଆମ ପାଖରେ ହିମାଳୟରୁ ଆସୁଥିବା ଯୁବ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସବୁବେଳେ ବଦଳୁଥିବା ନଦୀ ଅଛି। ଓ ତା ସହିତ ଉପଦ୍ୱୀପରୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରାଚୀନ, ସ୍ଥିର, ଋତୁକାଳୀନ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି। 2ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଏକଦମ। ଆଉ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ହିଁ ଭାରତର କୃଷି, ବନ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କିଛିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ଭଳି କଥା। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଜିର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିମବାହକୁ ତରଳାଉଛି
ଆଉ ମୌସୁମୀକୁ ଅନିଶ୍ଚିତ କରୁଛି। ହଁ ଆଉ ଜାତୀୟ ନଦୀ ସଂଯୋଗୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭଳି ଯୋଜନା ଏହି ଦୁଇ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ହଁ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଆଗାମୀ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ଯୁବ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଚରିତ୍ର ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ବଦଳିବ? ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଆଇ ନଲେଜ ଗୁରୁକୁଲରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆଲୋଚନା ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକ ଲାଗିଲା ତେବେ ଦୟାକରି ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକ ଗଭୀର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।